आज निश्चित भाव मो त्रिशक्ति भक्ति सुधार समस्त कर्मकर्ता भाई मान को मु अंतर गभीरतम प्रदेश कृतज्ञता जनाऊँगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड सम्राट परम कारुणिक सहजादि पुत्र सत्यनारायण परम पुरुषंकर भय चरणारविंदे अध्यरधि बोलरे मन प्रेमानंदे आनंदे कबार हरि हरि बोल। भगवादिनी शक्ति प्रदायिनी धनकरवासिनी संकटनाशिनी भगवती भारती आद्य सनातनी सिंहवाहिनी मां शरणांग प्रत्यपथे पूज्यावराती अरण्यवासिनी अपर्णा पार्वती सर्वाणी सर्वमंगले सर्वसुख प्रदायिनी सर्वदुःख निवारिणी जननी मोमा प्रबला ठाकुराणी करविद्यरथे मां पंडिता ब्राह्मणी करविद्यरथे ग्राम ग्राम देवती आराध्या देवी मां मंगलांकन विद्यरथे महाप्रभु श्री लिंगराजं करविद्यरथे मारुद्र कलिवा दक्षिण कलि बाबा गुप्तेश्वर महादेव करविद्यरथे वाघिनी महामाया वा भट्टारिकं करविद्यरथे वीरभद्रं गोवं करविद्यरथे अभय श्री करणारविंद अध्यरथि बोले मन प्रेमानंदे आनंदे गोपाल हरि हरि मुखरे अन्न दान त्रिवासुदेव संगे श्रीमन सत्यनारायण महाप्रभु संस्कृति संपर्क पल्ली श्याम ग्राम रविवासिंदा सभापति संपादक उद्योगता कर्मकर्ता आगंतुक आगंतुकारोषी पड़ोसी बंधु शिक्षक विद्यार्थी छात्र छात्री समेत विश्व देश राजराष्ट्र जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे दुर्गलपराचार्य बंधु मानकर कल्याण करी विश्व शांति प्रतिष्ठा करम श्रीमन्नारायण बोल आनंदे कुमार हरि बोल। बृहस्पति गायक ज्ञान सिंधु वरेण्य पंडित श्रीयुक्त संतोष कुमार शर्मा भोजंकर भय चरणारविंदे सर्वे प्रेमानंदे आनंदे कबार हरि हरि नारायण देव हे आर्यास हे महागानी पुत्र हे महाप्रभु हे वादन बिंद में भरे चारी घंटा पाल्ला देखो पालो ओंग माझ्या देवी प्रगळा बळे मी तवळा पिठे टळा चला मुक्ता
ବୁତା ଗଳା ସଦା କର ତଳା ସତଚନ୍ଦ୍ର ହାସ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ବର ନେତ୍ର ବିଭକ୍ତା ବିମଳା କୃଷ୍ଣେନୁ ଜ୍ୱଳା କୁନ୍ତଳା ନିତ୍ୟଂ ସାଭବତାରିଣୀ ମା ଭସତ କଳା লেখিলে চিত্রোৎপলা কুলে নম তোর ভট্টারিকা জনমাগে ভিক্ষা শরণদায়িনে কা ভমিত্রা তুমিত্রা দুর্গন্তা দিগনাত ভরণকতঙ্গ ভয়ঙ্কুরায় गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु ये गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे ধরা পড়িগল ধরা পড়িগল ধরা পড়িগল ধরা পড়িগল কলে ধরা পড়িগল পরা হে তুমি ধরা পড়িগল পরা হে আহে ব্রজ মধু মধু চোরা ধরা পড়িগল পরা হে গোপনরে আসি গোপপুরু আসি তুমি গোপনরে আসি গোপপুরু আসি নীলাদ্রি গুহার ধরা পরিগল পরা হে ধরা পড়িগলে সারে কহিলেনি তাঙ্ক কথা আজ বুঝা হব বস বস অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডর সম্রাট অনির্বচনীয় ব্রহ্ম প্রকৃত কর্তা যে অমৃত মন্তা যে অদৃষ্ট দ্রষ্টা আনন্দ কন্দ সচিদানন্দ চিন্ময় ঘন শরণ শরণরে হেলা হেলা সর্বকারণ কারণ পদ্ম পলাশলোচন পটিয়সী পরমাত্মা প্রেম সাগর সাগর কৃপা কৃপার সার জগদাধার নিত্য আধার নিত্য সুন্দর ভগবান শাহজাদিপুত্র শ্রীমন শ্রী সত্যনারায়ণ পরমব্রহ্ম নারায়ণ জগদীশ্বর জগন্নাথ স্বামী বলভদ্র সরকার কাম্পিল্যবাসিনী ময়া সুভদ্রিকা চক্ররাজ সুদর্শন ए पवित्र ग्रामर आराध्या देवी भगवती भारती काम्पिल्यवासिनी माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ मंगला श्री श्री लिंगराज महाप्रभु माँ भट्टारिका माँ प्रगलांकर भय चरण पंकजरे तथा ये पवित्र ग्रामर आराध्य देवता ग्राम देवता भय चरण पंकजरे अनंत अनंत गुड़ी सप्रेम प्रणाम दंडवत मुंडिया समवेत समावेश वरेण्य विदग्ध लब्ध प्रतिष्ठित गुड़ी ज्ञानी विवेक महोदय मोर समस्त आगंतुक आगंतुक अड़ोसी पड़ोसी उत्कलिया पुराण प्रसूनी प्राज्ञवादिनी संतान बसला महिषी वरेण्या मोर मातृकल्पा माँ माने मोर भगिनी कल्पा भौणी माने पवित्र आर्यावर्त भारत भूखंडर भविष्य वंशधारी श्रद्धेय छोट छोट कुनाकुनी पुओ झियो सर्वोपरि समधर्मी सममर्मी समस्त आत्मीय जीवबंधु बाबू माने ये पवित्र संस्कृति संपन्न पल्ली श्यामपुर मौजा अनुकूल्य
भगवान श्रीमन नारायण ये पवित्र आनुकूल्य आयोजित होता दीर्घ 5 दिन व्यापी सत्य सनातन परम ब्रह्म श्रीमन नारायण पारायण पूर्व नाम यज्ञ आज होउछंती चतुर्थ रजनी। ए चतुर्थ रजनी रे आम मानकर द्वितीय स्तवक बा द्वितीय परिचय ए परिप्रेक्षी अंतर गभीरतम प्रदेश मोर समस्त ज्ञानी कदम्ब आगंतुक समस्त कृतांजलि पुटरे कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक अधम महामूर्ख सत्यनारायण जेना अनंत अनंत कोटि सप्रेम प्रणाम दंडवत जनाऊछि। अखिल सारे लिखिले पठानी शांते कौन लिखिले शांत कहले ब्रह्मांड खंड भांडे तिरतर धरणी मंडलम चंडी सौंधा दुर्दंडौ दचजंतार बड़ा बड़ा दलने दस्तु चंडी रथास्ता आनंदे नादि कंदे नवायण तनु सुंदरं श्री मुकुंदे वंदे पदारविंदे तम सुर निधने श्री जगन्नाथ देव। श्लोक गाइबार गोटे छटा अछि सही परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांडर कर्ता जगदीश्वर जगन्नाथ स्वामी बलभद्र सरकार कांपिल्यवासी माया सुभद्रिका चक्रा सुदर्शन श्रीमन्नारायण मा प्रगला मा मंगला मा भट्टारिका ए ग्राम ग्राम देवता महाप्रभु लिंगराज आस्थानस्थ विराजित होई अनुष्ठान को दीर्घायु करंतु एवं अनुष्ठान उद्योक्ता कर्मकर्ता ग्रामवासी सभापति महोदय संपादक महोदय समस्त माँ भौणी मानकर सर्वोपरि उभय दलर पालाचार्य बंधु मानकर तथा समग्र विश्वर कल्याण करंतु विश्व नियंता श्रीमन्नारायण बोल आनंदे कबार आहुरी आनंदे कबार एणिकी टिके बाटकू जीवा कार्यक्रम सरीगला जाऊ आज निश्चित भाव मो त्रिशक्ति भक्ति सुधार समस्त कर्मकर्ता भाई मान को मु अंतर गभीरतम प्रदेश कृतज्ञता जनाऊँगी। अखि बाबू प्रथम स्तबक दीर्घ समय धरी बड़ भाई त्रिलोचन नायक महोदय अनेक गुड़िए कथा आलोचना कले बहुत गुड़ाए भयो भाई मंचरे कहले कुआड़े जेना भाई मोर गाई जानी नाही मु दंडनाच स्वर पकाउछ नाही ए कथा कोठु सिखलो तुम तो पाला गाउछ भेरेंडा बेला बेला भे भे होउछ अयो हो तमे पाला वाला पाला गाई जानिलोनी पाला की जाति तमे की जाति आज चैनल शूटिंग हो दर्शक ओडिसा रा समस्त दर्शक जनार्दन जानंतु देखंतु अखि बाबू जो कुमार संभव नाटक तुम आलोचना कलो एबे जे द्वितीय श्रेणी रे पढुची ओडिसा 2-4 वर्ष जे पाला गाउची मु आज्ञा माने अछंती ये कुमार संभव नैषद भार भी आज्ञा गाउछंती किछि बड़ कथा न हो 10-20 श्लोक गाई देले कुमार संभव हो जाए। अखिल प्लस 2 रे मध्ये हमरे सब पढ़ा होतला नूतन तो रहिला कोन की प्रकार कुमार संभव ये हेला दक्ष राजा यज्ञ कले शिव विहीन यज्ञ काई की कोन भाई कारण दक्ष राजा कहीं शिव विहीन यज्ञ कले कौन कहीं नथले कि पाला भगवान शंकर सम्मान देले नाही ससुर को अरे अखी भगवान विष्णु को व्यतिरेके जदि उमापति आशुतोष शंकर भगवान जहां को हाथ टेकी देबे तत्क्षणा तो से भस्म हो एक द्वितीय कथा होची ये दक्ष किए भगवान शंकर से कौन हेबे कहीं किसी नमस्कार करेंगे ससुर अरे ससुर सीना ता पूर्व संपर्क कौन देखिबा देखे ए दक्ष किए एवं दक्षकर कन्या सती किए हे ज्ञानेन्द्र पुंगव ता भितरे नूतन तो नहीं सेई जटाधार रे बरांगी जहा पालाकार माने गाउथले सेया को गाइलो रह हयो भाई सेई एका प्रकार कथा ता भितरे किछि नूतन तो नहीं सती दक्ष यज्ञ रे झास देबे ये कथा भगवान नारायण जानि छथि एवं जेते सब घटना दुर्घटना घटी केवल नारायण को पई घटी कहीं क्या गया जे कहीं की सती मरिबा पई प्रभु चाहुथिले
ନିଜେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସତୀ ମରିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଅଖିଳ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାଶର କହିଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ସୁରେଶୁରାଭ୍ୟାଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ନାମ ଅନନ୍ତଂ ବୀର୍ଯ୍ୟା ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିଜବରଂ ଭବନ୍ତି। ଏ ଦକ୍ଷ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦକ୍ଷ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳରେ ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦି ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦିଟା ଶକ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଇଏ ଭାଗ ହେଲା ଅଖିଳ ଇଏ ନାରୀ ପୁଷ ବୋଲାଇଲା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବେନି ଭାଗ ହେଇଗଲା ଅଧେ କହିଲେ ନାରୀ ଆଉ ଅଧେ କହିଲେ ପୁରୁଷରେ ଅର୍ଧେକ ନାରୀ ହେଲେ ଆଉ ଅର୍ଧେକ ପୁରୁଷ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଏ ନାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ହଁ ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ମହାଶୈବ ପୁରାଣ ଏ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣ ଯାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ କିଏ? ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଅଖିଳ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯାହାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ 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 ଏ ସତୀ କାହା ଝିଅ? କିନ୍ତୁ ମା ନାଟା କହିଲ ନାହିଁ। ଏ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନାରାୟଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସତୀ ମରିବା ପାଇଁ? କଣ କାରଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦେଖିବା ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଆମର ଖୋଲିଦିଅ ଅଖିଳ ସାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଉମାପତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଯଦି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ବହିଆଣ ସବୁ ଧନ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ସେ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ଏମିତି ଏକ ନାମ ଆଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ରାମ ନାମ। ଏ ଭବାବ୍ଧି ଲୋକ ବନ୍ଧନୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ପଇସା ଆଣ ସବୁ ହରେ ମା ହଁ ହଁ ଅଖିଳରେ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଉମାପତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମକୁ ଆଜ୍ଞା ଜପ କରନ୍ତି। ଅଖିଳରେ ଇଏ ସତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀକୁ ଅଖିଳରେ ଇଏ 17ଟା ଝିଅକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ। 60 କନ୍ୟା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60 କନ୍ୟା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା 17ଟା ଝିଅକୁ ଦେଲେ ଧର୍ମକୁ। 27ଟା ଝିଅ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ବିହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ 27 ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅଖିଳ ଇଏ ସତୀକି ବାହା କଲେ ଭଗବାନ ଉମାପତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ସତୀକି ସିନା ବିବାହ କଲେ ଏ ଯୋଉ ସତୀ ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର हे ज्ञानी बापा माने चिंता करते शक्ति बोली जो जोड़ी अक्षर भगवान करो जो जोड़ी अक्षर राउ म ए राउ म कौन काहे के शंकर भगवान जप करते राउ म लिखिला आद्य कांड कवि होछंती वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि मोर लिखिले परे राक्षर मय घनंज मध्यर लेहि उच्यते समुचारेण ये चूर्णीभूत पातकानि ये जो पवित्र राम नाम कौन ये पवित्र राम नाम महत्व
ଆପଣଙ୍କର ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଅଖିଳ ଆରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବଂଶ ଅଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଂଶ ମୁଖ୍ୟ ବଂଶ ହଉଛି ଠିକ ବାପା କହିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ରାକ୍ଷର ମୟ ଘନଂଶ ଆରେ ମୟ ଘନ କଣ କିରେ ଆରେ କଣ ଆଚ୍ଛା କୁମାର ଶାଳୁ କେବେ ଯାଇଛି ଯାଇଛି କମାର ଶାଳରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଡିଏ କମାର ଯେ ଲୁହାଟା ଉପରେ ରଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ସେ ବାଡିଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୟ ଘନ ଏ ରାକ୍ଷର ମୟ ଘନଂଶ ମ ଅକ୍ଷର ଲେହୁଛି ଅତେ ଏ ମ ଅକ୍ଷରଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲେହି କଲେ ହାତୁଡି ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡିଆ ଯାଏ ତେଣୁ ଦୋ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଚାରେଣ ଦୋ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ରା ଉମ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଏ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦବା ତାହେଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ପାତକାନି ଏ ସମସ୍ତ ପାତକ ଆଜ୍ଞା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ପାତକାନି ତେଣୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ନାମ ଭଗବାନ କୋଟି ପରମାଦୁନ ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆହା ନିରଞ୍ଜନ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ଧର୍ମାବତାର କରନ୍ତୁ କୋଟି ପରମା ଦିଅନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ର ରଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ତ କାନରେ ଘୋଡେଇ ଥାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦେ ଅଖିଳରେ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ନାମ କୌଶଲ୍ୟ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରାମ ନାମକୁ ଆଜ୍ଞା ଜପାମାଳି କରିଛନ୍ତି ମା ସତୀଙ୍କ ନାମରେ ବାପା ରା ନାହିଁ କି ମୋ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରା ନାହିଁ କି ମୋ ନାହିଁ ଶକ୍ତିରେ କୋଉଠି ରା ଅଛି ନା ମୋ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଜପାମାଳି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସତୀଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ରା ନାହିଁ କି ଆଉ ମୋ ନାହିଁ ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କେତେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ଅଖିଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା 5000 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି 5000 ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଆଉ ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବାଜି ହେଇଗଲେ ଧର୍ମନୀତିଜ୍ଞ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଆଜ୍ଞା ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ